But out of them all, kining tanan, the Lord delivered me. Bisan pa kuno sa kalisdanan, sa kapit-o sa kinabuhi, labaw pa to sa kuan COVID-19, no? Sa unang panahon, kaya dili man pwede sila mga lagad kang Kristo. And they are subject to, put into prison. During the time, they are forbidden to preach the gospel because during the time, usa lang yun ang imong tuuhan, ang gobyerno lang, the law. And if you preach another message, then you are subject to prison. And that's the reason why Paul was put into prison, because of preaching the Lord Jesus Christ. But Paul said, you have to remember the faithfulness of God. That's number one. Ngano ka? Kung imong tan-aw, beloved in the Lord, humanya gisyer na tukang Timoteo, may tungod sa mga ungodly people. In verse 1 to 9 of chapter 3 sa 2 Timothy, Paul encouraged Timothy, naghatag sa pagdasig ni Timoteo by saying, but evil men, tanawar ko, evil men and seducer shall wax worse and worse. Ang madawtang tao, mga limbungan, ug daghang malimbungan in verse 13 of 2 Timothy. Grabe no? That's difficult times in living a Christian life sa panahon ni Apostol Pablo. Ug mausap kini ang nahitabo nato karon, di ba? But in verse 14 of 2 Timothy, Paul says, but continue thou in the things which thou hast learned. Wow, that's wonderful. Magapadayon ka sa mga butang na imong nakatunan gikan sa pulong sa Dios nga giwali kang Apostol Pablo, kay mao kini ang naghatag kanimo kasiguruhan samtang imong nasabtan dis kini nimo nahibalui. Dis anya nahibalui diha kang Apostol Paul. Tan-awa gyud. Bisan daghan sa iglesia, too many in the church possess only a form of Christianity. Daghan kayo mo claim nga kita mga Kristohanon, right? But no reality in their lives. Have you noticed in verse 5, 2 Timothy 3:5, they always study the scripture, pero ilang ipanghimakak ang Diyos sa pagkinabuhi. You see? That's what Paul says. Though many in the church possess only a form of Christianity, but no reality in their lives. And that's what Paul says in verse 5, siya having a form of godliness. Dunay purma sa pagka-Diyos nun, kunuhay. But in living thereof, they are denying the power. Then Paul says, separate from them. From such torn away. Imagine that? There are many who follow God faithfully. Okay? Meaning panahon na bisag dunay daghang kay mibiya sa pag-alagad, sunod sa kabubuton sa Dios, but there are many who follow God faithfully. Dunay daghang mga tao nga misunod sa Ginoo nga matirun-anon gayon, and if we are going to stand in difficult times, we need and we must remember them and emulate. The word emulate, that means we have to follow their faithfulness to God. Wow. Have you noticed 1 Corinthians 1:11:1? Yung sa Apostol Pablo, be ye followers of me, even as I also follow Christ. Bayon siya? 1 Corinthians 11:1. Ino siya, be ye followers of me. Kailang musunod ka mo ka na kung ingon nga ako nagmasinugtanon kang Kristo. Dugang pa niya na, Philippians 3:17 siya, mga kaigsunan, be followers together of me. Paul is faithful in the Lord, and we have to remember them, the faithful men and women of God. They are faithful in serving God. And Paul says, be ye followers of me. Wow! Magasunod ka mo kanako. Have you noticed in Hebrews also, we could get principles in the book of Hebrews.
Hebrews chapter 12 verse 1. Ang magsusulat sa Hebrews, the author says something similar to persecuted Hebrew Christians. Susama ang pagsulti sa mga nagsulat sa Book of Hebrews sa mga gipanlutos nga makristohanon panahon sa kalisdanan. Now, in chapter 11, okay, sa chapter 1, dunay word dito busa sa Bisaya. Yaw, busa, di ba? Sa English, gitawag ka na therefore. Now, the word therefore points back to chapter 11. Nagisgot ka na may tungod sa chapter 11, then ang maong magsusulat sa Hebrehanon, naghulagway o nagpasundayag sa daghan kayong mga heroes of faith. Kinsa man itong mga heroes of faith? Iyang diskutan niya si Abraham, nga nagkinabuhi uban ang pagkamatinud-anon sa Dios, dili by faith with God, also Noah. Diba? Si Noah sa panahon nga miingon ang Dios kang Noah, kinahanglan magsulti ka sa mga katawhan nga adunay lunop sa tibok kalibutan. The people rejected the message of Noah, and Noah was really faithful to God. Miabot ang panahon nga gilulupan kini ang the people. Walay excuse sa maong katalagman nga gipahamtang sa Dios. Moses, also faithful to God. David, imagine na that? Taliwala sa mga weaknesses pero they remain faithful to God. Ibalik sila sa Ginoo. Isangpit sila sa Ginoo sa tanang panahon. And remembering these witnesses, ang paghandong nining mga faithful men, okay, it helps us get rid of sin. Makatabang ka na to sa pagpalayo sa pagpakasala niining panahona sa kalibutan and follow serving God with endurance. Kung kini ang atong gisunod sa nang nakainumdum kita kanila kang Apostol Pablo, they are faithful in serving God, and then we follow them by serving God with endurance. Wow. When we talk about endurance and Hebrews chapter 12 means to bear up under a heavy weight. Wow. Kana bang